오케이. 유실아, 손로너, 다 디서리. 야, 다 먼저 데렸다. 단다. 데려 가인스나 자와 싫어 고르수 먼저 다 비디시야디 가인스랑 아마다 야오름 친게 드는 하나 라드네. 차르니 선지든 자와 싫어마. 뒤에 탑시 쳐고를 했잖아. 갈롭 차르니 패소. 차르시 서랄레 차르시 드네. 아스타스불 드네 패소스. 다 쳐서 데라 드네 다른 데라다. 월에다 딩월라드는 다 가서 월에 바르셀로나 나가주나 다한테 나네다이나 코로나도 랍제 망고 이어바인데서 나 티사 국업들 라마줬어. 난 다레 당 안저다 좀나네 두스가다 티에게 국업지 당 안저 세게 열었어. 다 대자월든데 하장 그다 가부 주무스다 아주들이 오츠 투가더라. Nare, nare. Okay. So, Gesla is very, very happy to have this opportunity to teach the Tsawe Shela, the middle way. Jesse Jumper está muy contento de poder enseñar Camino Medio. Mm. Pourquoi? Why? Because ¿Por His qué? Holiness Dalai Lama asked him two times to teach this text. Two times. El Dalai Lama le ha pedido dos veces que enseñe este texto. Mhm. One in Strasbourg. Una vez se lo pidió en Estrasburgo. Geshe-la was always very busy with the program in Nalanda and also in Nagarjuna in Spain, so he didn't have the opportunity to teach this text. Entonces el Jesse Jumper nunca ha tenido la oportunidad de enseñar ese texto, estando tan ocupado como está enseñando en Barcelona y aquí en el monasterio. Mhm. Et donc aujourd'hui, so today with the Zoom opportunity, he has the opportunity to teach this text, so he's very, very, very happy. It's very happy Entonces to have hoy this opportunity. tiene la oportunidad de empezar a enseñar este texto que el Dalai Lama le ha insistido tanto que enseñe, por lo tanto está contentísimo. Okay, that 디서리. 데서르 데테 디서리. 아, 다들이 인도 더 셔자 마셰 자와 싫어 레스. 다 자와 싫어 도리 셰 레스. 음, 드네 다이네 다시럽세디 흉대 가네 중구도 없으나 좀 된다게 드네 저거 콜로 림바 숨숨 네 음, 저거 콜로 림바 숨숨 콜로 땅보 드네 딘시 총고스 음, 네 콜로 바르바들라 딘 싱이네 총고스 음, 시징겐도 콜로 음, 타마들라 드네 안 도데 콘드레션 다 두카라 숨바 나네 드네 콜로 바르바 음, 콜로 바르베 슝 시징이 또 텔레 되네 자와시르다 마 트그도 스와 나리. So, so the text we're going to study is the Madhyamika. That's for sure. That's the text we're going to study. El texto que vamos a estudiar es el texto que explica el camino medio. Mhm. So, when you ask, when is this coming from? Cuando nos preguntamos ¿de dónde viene esto? Mhm. So, this text come from the Buddha Shakyamuni, and there is three, turn of the wheel of the Dharma. Entonces el texto viene de Buda Sakyamuni, del Buda fundador, y Mhm. hay tres textos. No, three turn of the wheel of the Dharma. Three turn of Perdón, the Buddha. hay tres giros de la rueda del Dharma. Mhm. So, the first time, the Buddha was teaching the Four Noble Truths. En el primer giro de la rueda del Dharma, el Buda lo que enseñó fue las cuatro verdades nobles. Mhm. The second turn of the wheel of the Dharma will be the teaching on the emptiness, or El- Prajnaparamita. en el segundo giro de la rueda del Dharma, el Buda enseñó los sutras de la perfección de la sabiduría sobre la vacuidad de existencia inherente. Mhm. And the third wheel of the Dharma, it's called the last teaching of the Buddha when he differentiates and differentiating. And in this last time, the Buddha teach about the, let's say, you can say, the nature of the mind or the essence of the mind. Entonces, en el tercer giro de la rueda del Dharma, el Buda lo que enseñó fue diferenciar de alguna manera y enseñó lo que es la naturaleza de la mente. ¿Qué es la naturaleza de la mente? Mhm. That's gina. 데스 카오도아 나달리 제만 나속에 인식계 계자시두가 스페인계 코로니온 요레 나속에 다스 레가 요레 난데 컨데치 그래 살포코마 나소 제게를 왔지마. 야 다드네
딱 안zo 된대 임바 인데 다 짜오 싫어게 공부대 나답시게 되네베 세보마 차상와지 시에서지다 미시바레스 음, 하짱 같은 사버렸을 좀 음, 전에 시징은 너의 공부대 되네베 고물루족에 싸워 쳐바래 고물루족에 맞싸워 쳐야 돼야 되네 가수로 지진 잠배 양라 때네 되네 되네 고물루족 마 싸워 마송 바래 음, 다네 공부대 지마지 시세데 사실은 세보세지다 나나저 소투고 말이데 이내 음, 간 얘기 간 시바데 사만나다 토나 말라위스 that's all. Okay. So when we think about this text, Sarveshra, Cuando pensamos en este texto, no, it's the text that explain the view of the Buddha regarding, let's say, the nature of all phenomena. entonces este texto explica cómo el Buda entiende todos los fenómenos. Okay. So this is so profound and so vast. Entonces esto es muy profundo y muy extenso. Mhm. And if you ask Geshe-la, can you explain, can you understand perfectly this view exposing, which was exposed by the Buddha on the Prajnaparamita Sutta? And the answer is, this is impossible. Pues si se le pregunta a Geshe Yamper si es posible llegar a entender en su totalidad el conocimiento, el entendimiento que el Buda tiene acerca de la naturaleza de todos los fenómenos, Geshe Yamper contesta que no es posible. Mhm. Nevertheless, Gumburujup Nagarjuna, he exposed very clearly this view in the Sarveshra, through the help of Manjushri. So in this text, the clear exposition of the view exposing by the Buddha. But at the same time, even if you ask Geshe-la, can you understand perfectly, can you have perfectly understanding this text exposing where Nagarjuna exposed the view, this is also very, very difficult. And it's also very, almost impossible to understand perfectly. Entonces insiste en que cuando se intenta entender en su totalidad lo que el Buda entiende como la naturaleza de todos los fenómenos es muy, muy difícil de entender. Entonces lo que hace Nagarjuna en este texto es explicar de una manera muy clara y concisa lo que es las enseñanzas del Buda sobre la perfección de la sabiduría y lo hace con la ayuda de Manjushri. Yes. Huh? 아들 다들이 임바 인데 고물루족이 지진 잠배 양라 때네 세워 쳐바래 Mm. 로 Mm. 좀된 대기 시지 동반이게 남샤데 코랑가 라와시나 동바래 Mm. 코랑게 되게 캔저데 참마마 손바래 Mm. 고물루족이 지진 잠배 양라 때네 시징 도요 고마다 마손바래 Mm. Not it. Okay. So here the Buddha, he didn't need any help. He just exposed by himself the view, exposing when the view who is exposed, who is explained in the Prajnaparamita Sutra. Entonces el Buda, por supuesto que no necesita ayuda. El Buda enseña lo que él ha conocido, lo enseña por sí mismo y explica lo que es la naturaleza de todos los fenómenos en lo que se conocen como los sutras sobre la perfección de la sabiduría. Mm. En And, sánscrito, Prajnaparamita. and Nagarjuna, through the help of Manjushri, was able to explain what is this, what's the view of the Buddha. He's not exposing himself what he's perceiving. He was, through the help of Manjushri, able to expose clearly what is the thought of the Buddha, what it was explaining in the third wheel of the Dharma. Entonces Nagarjuna, con la ayuda de Manjushri, fue capaz de explicar claramente
lo que el Buda enseña sobre la verdadera naturaleza de todos los fenómenos, que lo explica en el tercer giro de la rueda del Dharma. Okay, that's 파장게 다 슝기 다 되네 개첨부치 임바 인데 진짜게 개첨부 슝들랑 알아서 퇴섬 제제 슝기 공바 슝기 돈다데 나도 수 렌제 님부도 소소 셈을 틱시 마치 고아레스 다데 개첨레스 Nare. So this profound view, that what is exposed in this what we call in Tibetan Shung, means like this fundamental treatise or fundamental text. If we can't study, means like thinking about it. If we can't, let's say, study and also thinking about it, and really the most important thing here is to use it into our mind, to practice it, not just thinking, analyze, but really make it something into our practice. This is absolutely important. I mean, it's a fundamental aspect. Entonces, lo que se llama la visión profunda de las enseñanzas del Buda, el texto de Nagarjuna se considera un texto fundamental y se llama, de hecho, los fundamentos del camino medio. Entonces dice que se llama porque si podemos estudiar, analizar, reflexionar y sobre todo utilizar y practicar en nuestras propias mentes estas enseñanzas, esto se convierte en algo absolutamente importantísimo. Nasu. 얘가 다 슝기 돈다들라 나라서 토바다 쌈바다 공부를 쳐버리던 딱 돈당 무시 가인상 아주 리베 제반 양다가 세고야레스 Oh, nare. 아 Oh. No. So if you have like the wish, or if you want to study this text, this very profound and very deep meaningful text, we really need like our best logical, our best reason, our best thinking. We really need our best intelligence in order to approach and to be able to at least understand something from this text. That's a very, very something needed from our side. Entonces, si lo que verdaderamente queremos es, y lo que deseamos es estudiar este texto con un significado tan profundo, esto es lo más inteligente que podemos hacer y intentar entender, saber, conocer y entender algo de lo que se va a explicar. Yes. 제바 제야디 나라도 테리백 제바시나 들려 말했어 테리백 제바시 단데 이제 하고선데 샤샤가 다라와 안저데 제바 제야디 참아되니 님부디 소소가 심줄은 되고 야레스 소소 셈은 교화당 토고 제야기 탑시치고 야레스 So this analyze is not only scientific analyze. Like scientists, when they analyze something, they analyze, and then they find solution, and then they stop their analyze, and that's it. Here, this is not what is preconized. We need to analyze, sure, but this should be a means to subdue our mind, subdue our afflictive emotion, and change our mind. So this is very different from just a scientific approach. This should be a means, this should be some method that make us kind of better, less afflicted. And this is the most important aspect. Entonces, aquí lo que necesitamos es analizar cómo analizaría un científico. Lo que pasa es que nuestro análisis no es solamente, no se limita al análisis que hace el científico en el que analiza algo y ahí se queda. Nosotros lo que necesitamos, lo que tenemos que hacer es analizar, pero con el objetivo, con la meta de controlar nuestra mente, de convertirnos en
en quien controla, en subyugar nuestras mentes. ¿Y de qué lo controlamos? Pues sobre todo de nuestras emociones negativas, de nuestras aflicciones. Y entonces, de esta manera, con ese análisis que tiene ese propósito de subyugar de nuestras mentes, de ser capaces de controlar nuestras mentes, hacer que éstas sean menos afligidas. 맞소, 맞소. 다, 도시야. 다 좀더 되게 진짜 콜을 뭐 숨숨 말했어. 어? 재상 알아서 낭배치에서 살토인데 좀더 되게 되니 템바시, 템바니서 다 도스가 숨어인데 먼저 낭배치에서라도 근데 살당 두고씩 거랬어. 맞아. 템바시에서 남사 로이 샤토야지. 템바니에서 로이 샤토야지. 타가 침보서 뒤가 하왔더니 봐. 하루도 침보 두고서나. 근데 로라 텐데 샤토바지 과레 마다지. 나도 남배 취했어라데 간주 마주지 탑대행 소라지 도바지 제게 가소라다 제게 다저다 대행 소라바 도지 디부트 대행 소라고 지 담마르 달라마 트랜스터 대행 소라 드레로이 샤데는 디게 아마라서 나도 데 남배 칼처 답셔스 나도 남배 취했어라데 인지 민지 실라 템바니다 템바시 있으지 어딘데 또 살탄 또 과르스타 간소라 Right. So this is a very important aspect. When we think about Dharma or non-pechu, like holy Dharma, you have to have right away the thought, oh, non-pechu, this is the thought, this is the speech of the Buddha. This is what Buddha says. So what is all about? Is the Four Noble Truth, is the True Truth, is something that really deep, because the Buddha we see three wheel of Dharma, the first, the second, and the last. And this is something we really have to have in mind. And when you think about Mahayana, when you think Mahayana, this is bodhicitta, how to rise this mind generation, how to practice compassion, love, how to engage in the six paramita. This is really what should be in our mind right away when you say holy Dharma. Entonces, lo importante cuando pensamos en el Dharma sagrado, lo que tenemos que recordar siempre es a lo que nos referimos es a la palabra de Buda. ¿Qué es lo que enseñó el Buda? Pues enseñó, sobre todo, en principio, en el primer giro de la rueda del Dharma, enseñó las 4 verdades nobles, enseñó las 2 verdades, y todos estos temas tienen una profundidad increíble, son temas muy profundos. Todos los temas que el Buda enseña en los 3 giros de la rueda del Dharma. Luego, cuando pensamos también en el Dharma sagrado, lo que nos viene a la mente también es, por ejemplo, el gran vehículo, el camino Mahayana, que es el que, generando lo que es la mente del despertar, la mente que quiere conseguir el completo y supremo despertar para el beneficio de todos los seres, pues emprende ese camino Mahayana. Esa mente del despertar se basa en la generación de mentes como la mente de la compasión, la mente del amor. ¿En qué prácticas? En la práctica de las 6 perfecciones, generosidad, ética, paciencia, etc. Entonces, cuando pensemos en el Dharma sagrado, en lo que tenemos que traer a la mente son todas estas cosas. So it's not something like weird, like for example, like I don't know, some lama with weird hat, or we're making some music with symbol, or dancing around with weird costume or whatever. This is not what should come in mind first. It should be the reflection about what the Buddha teach, and not about any like folklorical, like playing Damaru and bell, or all this different stuff. This is not what should come in mind when we think Holy Dharma. O sea, cuando pensamos en el Dharma sagrado, no tenemos que pensar en estos rituales que hacemos muy a menudo, en el que se tocan tambores y se tocan campanas y se hacen todas estas cosas. Cuando hablamos de Dharma sagrado, lo que tenemos es que reflexionar
extensa y profundamente en lo que son las enseñanzas del Buda, que tratan estos temas sobre convertirnos en los que controlamos nuestra mente y hacer nuestras mentes menos afligidas. Okay. 제가 점점 되게 최고 콜로 리바 숨고 리바 당부 가서 조데 태바 멤베 간살라 템바 시수 Right. 이내양 템바 시스는 나가 참여기 챌린지 어 Mm. 태바 친구가 템바 시 챌린지 템바 나가 참여기 챌린지에 템바 시스를 Let it. 다 템바 시다 템바 닌스가 참여 챌린지에 Let it. 다 Let it. 이내 좀더 콜로 당부 가서 또 딩시 청고스라이데 유와라나스라 다 캐나서 하모도 지금 봐이는데 내가 싶으래 유디 와라나스라 Mm. 된 셔도 뒤져 쪼도 태반면배 간사 Let it. 뭐 데라 좀데게 최고 콜로 리바 담보송 최단제 랑원에 여바송 봤다 되게 Let it. Let it. Let it. 최단제 So, 랑생 도바래 선을 숨바래 let it. Okay. So the first time, the first turn of wheel of the Dharma, what the Buddha teach? He teach what we call Temen, the Hinayana. Okay, mainly for the Hinayana. And this is the Four Noble Truth. Okay, the Four Noble Truth for the Hinayana, let's say, auditor or Hinayana disciple. Nevertheless, this is accepted by all the different schools. Whatever, Hinayana, Mahayana, all completely accept this aspect of the Four Noble Truth. And if you ask where he was teach in Varanasi. So this is something you should know. As a student of Buddhism, you should know that the first time the Buddha he teach in Varanasi, he teach the Hinayana vehicle or for the Hinayana auditor, and he teach the Four Noble Truth. This is very important to know and to be clear about that. Es muy importante saber que la primera enseñanza que el Buda da una vez que alcanza la iluminación, lo que enseña es, a esa enseñanza es la que se llama el primer giro de la rueda del Dharma. Y ahí lo que enseña es el camino, el vehículo Hinayana, o sea, la audiencia, el público, los escuchantes que tenía en aquel momento eran con esa capacidad, con esa disposición. Entonces, ¿qué fue lo que enseñó? Pues enseñó las 4 verdades nobles. Pero estas 4 verdades nobles que él enseña en el primer giro de la rueda del Dharma es una enseñanza que se aceptan por todas las escuelas budistas. Todas las escuelas budistas aceptan esa enseñanza hinayana sobre las 4 verdades nobles. Cuando se pregunta dónde enseñó el Buda estas enseñanzas, dónde dio el Buda el primer giro de la rueda del Dharma, pues fue en Benares, cerca de Bodh Gaya, en el norte de la India y cerca del río Ganges, y esto parece ser que es importante saberlo. 그래서 That's this. 딱 얘네 좀 되게 콜로 바바스 디가 쏟아 최 콜로 담보 가서 최선지 랑생이 그 두바 레스는 손 콜로 담보 콜로 바베 가서 최선지 랑생이 두바 똥바레 세는 손 So during the first turn of the wheel of the Dharma, the Buddha didn't teach about emptiness. He said all the phenomena are truly established. Clearly say that. All the phenomena are to be established. Entonces, cuando el Buda dio esta primera enseñanza, cuando enseñó el primer giro de la rueda del Dharma, el Buda no enseñó nada acerca sobre la vacuidad de existencia inherente de todos los fenómenos, sino que enseñó lo contrario, de hecho. Enseñó que todos los fenómenos existen de modo inherente, existen verdaderamente, están establecidos verdaderamente. Eso es lo que enseñó el Buda en el primer giro de la rueda del Dharma. 다들 콜로 바베 가서 최선지 랑생이 두바 똥바레스 손인데 대 원부 하셨는 걸로 손바래 저도 저 뒤져서 Umaba. Nare. 아 Okay. 손바 Nare. And
during the second tone of the wheel of Dharma, the Buddha teaches that so let's say you can say like the truly establishing aspect of the phenomena are actually empty. There is no something that it is truly established. If you look about Shotomshe Ronshing Matuba Tongpares, this is not only saying that the phenomenon is empty. You say Shotomshe Ronshing Matuba Tongpares. So like the truly establishing aspect of the phenomena are actually empty. Okay? And when he teaches that, he teaches to the very, let's say, advanced disciple. You can say the Madhyamika people. Yeah. Entonces, en el segundo giro de la rueda del Dharma, ya ahí el Buda lo que enseña es la verdadera naturaleza de todos los fenómenos. Todos los fenómenos están vacíos de estar establecidos de modo inherente, están vacíos de existir inherentemente. Entonces enseña lo que es la vacuidad de existencia inherente de todos los fenómenos. Esta enseñanza, la audiencia, los discípulos que atienden esta enseñanza sobre del segundo giro de la rueda del Dharma son ya discípulos avanzados, son ya discípulos que se acercan o que están en la escuela del camino medio. Yes. 다들 콜로 타메가 수 좀된데게 뒤자 콜로 타만 단 도대 공대기 값수 조 가서 뒤자 셈 짬발라 너 되네 가서 다 팅숭 뒤스자 군다 스직제 샤마스 용루스 되나 숨 되네 숨바래 네, 군자 지유래. 아니 군자체. 되네 샤마제 세왕세. 얘는 용루제 용루서 동바지 용주 동바니. 오케이. 되죠. 네드스 상당 그래. 샤마스 뒤집어지잖아. 다 가서 콜로 담배 가서 송야다 콜로 밥에 가서 송야다 콜로 타메 가서 송야다 샤마스 집어지게 뭐고니다 봤을 때다. 나래나래. 용루서 동바니스 라인데 콜로 밥에 가서 송야 이거 동바니다 콜로 타메 가서 송야 이거 동바니다 카가르다. 가가리다. 콜로 타마데 유 양바쟁기라 유 양바쟁기도 되는 콜로 타마 송데 가라 동니 마송데 값수 동니의 생자면 너바나신 그 동니 송바라마도 시징이 도에 가서 송바나시 콜로 밥에 가서 송야 그 동니디 내게 송사 말아라다. 나래. Okay. So, and during the third wheel of the Dharma, the third time, the Buddha explained mainly this view to the Cittamantra, c'est-à-dire the minor school student. Okay. And for the minor school student, they are not capable. Okay. They are not, don't this capacity of understanding the view of what he teach in the second wheel of the Dharma. And he creates some categories about what we call Kundak, Sewang, and Kunjung. Okay. So Kundak means totally imputated. And here you have Shenwang. Shenwang means something that appear according or by the power of something else. Okay. And then you have what we call Kunjung, like the origin, And when you think about origin, it teach about emptiness. Maybe I stop here, and then you can start first. Okay, Rafa. Entonces, en el tercer giro de la rueda del Dharma, el Buda lo que enseña principalmente son los principios filosóficos que constituyen lo que se llama la escuela la escuela solamente. La escuela solamente. Los discípulos de esta escuela, lo que les pasaba era que no eran capaces de entender las enseñanzas del segundo giro de la rueda del Dharma en cuanto a la vacuidad de existencia inherente de todos los fenómenos. Entonces enseña una
otras categorías de fenómenos. Enseña lo que se llama la naturaleza por imputación, los fenómenos que existen por imputación, enseña los fenómenos condicionados por otros, que serían los fenómenos transitorios, y luego enseña el fenómeno completamente establecido, totalmente establecido, que sería la vacuidad de existencia inherente. Y esto lo hace en ese tercer giro de la rueda del Dharma para los estudiantes, los discípulos, que entran dentro de lo que es la capacidad de la escuela solamente, que se llama la escuela solamente. Okay. But what is very important to understand is this emptiness he teach during the third wheel is not the same during the second wheel. It's not that profound, you know. Why? Because those disciples cannot understand it, cannot have any way to understand and to practice. And so this is why the Buddha, he decided to differentiate and explain only what the Siddhamatra, like the mind-only school, understand about emptiness, which is different from the second wheel of the mind. This is not what is exposed during the Prajnaparamita Sutra. This is very important to understand. Entonces, en este tercer giro de la rueda del Dharma, la vacuidad que el Buda enseña no es la vacuidad de existencia inherente que enseñó en el segundo giro de la rueda del Dharma, porque los discípulos que tenía cuando dio las enseñanzas del tercer giro de la rueda del Dharma no eran capaces de entender la vacuidad de existencia inherente tal como lo explicó en el segundo giro de la rueda del Dharma, donde enseña lo que son los sutras sobre la perfección de la sabiduría. Entonces, en el tercer giro de la rueda del Dharma, el Buda enseña una vacuidad de existencia inherente que esos discípulos del tercer giro podían entender, porque la anterior es que no podían entenderla. Oh yeah, that's so. This one. Interesting. 야, 다 제대 가나 다 콜로숨데 개발 가르쳐 송스나 콜로숨데 콜로 림바숨스데 캬 주제가는 개발 치기랬어. 콜로 담배 가서 초탄자 랑원에 줍숨. 콜로 바베 가서 초탄자 랑원에 마주숨. 콜로 타메 가서 되네. 샹와다 윤루랑 생기 두바리다 군다가 초나 랑생 마주숨. 다들 개발했어. 개발 됐어. 쳐도 저 뒤잖아 개발. 콜로 바베 쳐도 저 뒤에 가장 경우 묻는 보지. 우마바 짠자래. No, Yankati sono non de somba di loa, chik drupson chik ton du son de Yankat kale kale de kunda rong cosa de shenwang ne kunjung wa. 想往是的搞的是呢，没大把了个人，没大把， Ni ta 大 bala. 把的没大把啊， Nare. 就当见了，带人中啊，因此咱想往，就 Shenwang 想 la 往 so. 些， Okay. Nare. 永住是呢，想往等个东西的拉了个呀， Ale, shenwang de tuni de la. 啊，想往个等个东西是吧？ Shenwang ki tuni. 的这，大滚大是都给拿我拉去个，都给 On va 拿 na 我 wala 上 chagre. 去， Nare. Tiendu, 我都 de 是。 cache dru cache gi 这 temba 咱 temba ma 都 dru. 被拿我的染成都住个马来斯，都 Non 被 se 拿 que tu 我的 mares. 住 Okay. 个马来，不 Nare. 都被拿我的染成都住个马来，染 Nare. 成的中间的想法的永住的住过来，我 Oh, 的 that's okay. So it's very clear to understand that the Buddha teach very different things depending of the disciple in front of him. Okay, very, very different. So the first rule of Dharma, the Buddha say, all phenomena are truly established. First rule of Dharma. The second rule of Dharma, Buddha say, all phenomena are not truly established. They are actually empty of being truly established. Okay? And the third wing is a bit more complex. So maybe you translate this first and then I go with the third wheel afterward. Entonces, lo que tenemos que entender muy claramente es que el Buda enseña cosas diferentes a discípulos diferentes. En el primer giro de la rueda del Dharma enseña que las cosas existen de modo verdadero.
Y en el segundo giro de la rueda del Dharma enseña todo lo contrario. Enseña que los fenómenos, todas las cosas, carecen de existencia verdadera, no existen de modo verdadero. Mhm. Okay, and during the third wheel, this one is a bit complex because, as we say, it teach about three things, what we call kunda, let's say completely or totally imputated, and shenwang. Shenwang means operating or under the power of something other, something like that. What we have to understand here, it's about, let me say, impermanence. So because the phenomena are created by cause and condition, therefore, they are impermanent. The something most important thing is about impermanent. And the last one is about kunjung, which is actually the vacuity, okay, the vacuity of shenwang and kunda, this kind of thing. And when you understand this, maybe I use this one. Entonces, en el tercer giro de la rueda del Dharma, que como hemos dicho, son enseñanzas para discípulos con la capacidad de los miembros de la escuela solamente, enseña estas tres cosas. Primero, la naturaleza por imputación. Segundo, lo que se llama los fenómenos condicionados por otros, que serían todos los fenómenos transitorios. Son fenómenos que dependen de causas y condiciones. Y eso establece la transitoriedad de todos ellos. Y luego, como tercer fenómeno, enseña la vacuidad. Okay, yeah. Okay, so anyway, so when you understand that, it's like when you teach about emptiness or what is truly established, he said the only thing which is not truly established is this one, kunda, which is totally amputated. But the other one are truly established, So this is why it's very different from the second wheel of the Dharma. So what we have to understand is this view of the second wheel of the Dharma, what you can say is only, let's say, for the Madhyamika, the only, let's say, sharpest mind of his disciple. He teach this view. For the others, the first one and the third one, he didn't. He just says something much more easier to understand. Entonces, cuando el Buda enseña la vacuidad de existencia inherente, en el tercer giro de la rueda del Dharma, él dice que solo lo que es la naturaleza por imputación existe de modo verdadero. Perdón, lo que no existe de modo verdadero es la naturaleza por imputación. Y los otros fenómenos, los fenómenos transitorios y la vacuidad, sí existe de modo inherente. Esta es la gran diferencia entre la escuela solamente y la escuela del camino medio. Pero esto el Buda lo hizo atendiendo a la capacidad de las personas que escuchaban. Entonces, solamente no existe de modo verdadero, según este tercer giro de la rueda del Dharma, la naturaleza por imputación, los fenómenos imputados. Y los otros, los fenómenos transitorios, los fenómenos condicionados por otros y la vacuidad, sí existiría de modo verdadero, según este tercer giro de la rueda del Dharma. Il discepolo le più avanzato solo per questo cammino, l'ultima parola. No? The last one I say about the disciple, the sharpest, the sharper of the disciple he teach. No? Ils étaient ensemble, en fait. Lo que ocurre es, todo depende de la inteligencia del discípulo. Entonces son a los discípulos más inteligentes a los que el Buda enseña la escuela del camino medio. Sí, ok. 나서. 그래서 아야 어때 가고도 가간죠 나도 나제만 나초기 크리스티안 콜론 la France 게 교게르와 아니 나초 케치글라 게 숨용그레 나초기 이그레 아야야야 나초기 테마 동보로 테마 동보디 아야 나도 다도 나 뭐시 가르쳐서 슬라인데
된 존재되기 콜로 바르베 가서 숭야게 최탄제 랑신기 뭐주바 사지 숭바데 진짜 존재되기 콜로 담베 가서 최탄제 랑원에 주바 랑신기 주바래 숭야 진짜 다 되니 선zambe 미다인데 선zambe 상코니 야 kenza 존재되기 가와 쉬우 숭기도 콜로 담베 가서 최탄제 랑 생이 주수 숭사숭 콜로 바베 가서 최탄제 랑 생이 뭐주 숭도 생기 가와래 왔어 배는 나와라 봤으나 내려와. 실라 권이 숨 존재되는 노르바다 튜버드는 연식이 말해 아, 존재가 가래라 권이 숨 말해 쓸라데 오 진이 뭐니면 나봐 숨라 권에 저도 뭐니면 숨 받더래 실라 단도 고마 드디도 쓴다고 왔다 t'as dit, il y a beaucoup moins sanguin. T'as de temps pour dire que ce temps, je t'en sais, tu vois, c'est le roi. T'as dit, on va dire, mais tu vois, Marie. T'as des cons de Samsung, quand des Samsung. 다선자마다 캔자 존재들랑 가원에 요 말했어 Allez. 존재들 누트 쇼고 말했다 내려와. 예치들 때는 얘 누트 통도 제가 좀 전에 그냥 콜 바베 가서 초단자랑 같이 뭐도 봐대 가르치는 수이나 항상 도바사 정말서 콜 바바로 숨제 쇼게 콜 담불랑 같이 예바대 가르치는 수이나서 저니 두서 레고 다 콜. Let it. Okay. So, if you look about what the situation, it's very, very different because during the first time, the first will of the Dhamma, the Buddha said, all phenomena are truly established. It's real. They are established by themselves. They are truly established. And during the second will of the Dharma, the Buddha said, all phenomena are not truly established. There is nothing that is truly established. And then when Sezampa, the mind-only school disciple, didn't understand that. It's like a contradictory, very, very contradictory. But at one time he says truly established, then it's not truly established. So why? Why did the Buddha say that? And this is actually this question that rise from the Sita Mantra that the Buddha explained. What he mean? Why did he say the first will, all phenomena are truly established, and the second, all phenomena are not truly established. This is why he came to the third will of the Dharma, to expose why he says that. 다 이네처럼 저 딱따래 무스다. 가인서 저 무서데 콜로 바베 가서 초탄자랑 세 뭐주가 숨보다 가르라 공원이나 쓰네. Okay. Sorry, maybe better to say this way. I'm not very translate well. So let's say most question will be like, the Buddha said all phenomena are truly established at the beginning, was very clear. And the second time the Buddha said the phenomena are not truly established. So the question of the Sita Mantra was, why did you say that? Why did he say that all phenomena are not truly established? Why? Entonces, la situación en cada uno de los tres giros de la rueda del Dharma resulta muy diferentes. Como se ha dicho, en el primer giro de la rueda del Dharma, el Buda afirma que todos los fenómenos existen de modo verdadero. En el segundo giro de la rueda del Dharma dice todo lo contrario, dice que todos los fenómenos, todas las cosas no existen de modo verdadero, están vacíos de existencia verdadera. Entonces, en el tercer giro de la rueda del Dharma, lo que ocurre es que los discípulos con la disposición de la escuela solamente no entienden el segundo giro de la rueda del Dharma y entonces le preguntan al Buda, ¿por qué dices que los fenómenos no existen de modo verdadero? Naso. 됐으니까 두세 다 신의 코란 걸 내더라 그래. 다 좀 되게 됐어 봐도 되는 코란 대바나시 콜로 타네 값수 코라라 구다쳐나 랑 생기 마도바래 샤마다 유룩쳐나 랑 생기 도바래 알아래 뭐니 나보고 되라 코네 수인 바라봐 세나 코란 내더라 그랬다. That. So, what explain the Buddha in this way? So you have to understand, when I say all phenomena are not truly established, I was talking about what we say kunda, this totally imputed phenomena. These are not truly established. And when I said that all phenomena are truly established, I was talking about
let's say, power by Hauser phenomena, and donc Shen Wang, and the other one, Kunzhong. This is like the origin of the phenomena. This is not, this is truly established. This is what I say this way. Entonces, los fenómenos, o sea, lo que es la naturaleza imputacional, o sea, el fenómeno que solo requiere el concepto imputado es el único que el Buda les dice a los discípulos, a los escuchantes de la escuela solamente. A esto le dice que estos fenómenos, esta naturaleza por imputación, la naturaleza imputacional, o sea, los fenómenos que existen en base a una designación, a un nombre. Estos, el Buda les dice que no existen de modo verdadero, pero que los otros dos, tanto los fenómenos condicionados por otros, que son todos los fenómenos transitorios, los que dependen de causas y condiciones, como el fenómeno totalmente establecido, que son todas las vacuidades, lo que es la vacuidad de existencia inherente, sí existen de modo verdadero. Esa es la enseñanza. Voilà eso. 다 되네 타마들라 가인서 좀 된 되겠다. 다 들라 동시 망고야다 망고 계셔야다 다들 드시면 보지나. 내가 타마들라 좀된 되게 디시시베 님부도 그지 타마라. 네 디시시베 님부도 수말해. 다 디시시베 님부도 서대가 소야디 최판제 랑원에 저거 똥바래 세지. 그걸 받아 수만 진짜. 디시시베 님부도 돼 소야 데 뒤타마로 숨바르데 니나 콜바레 콜바베 하고서 고송 와데자 다 콜바바레 다 이내양 디시베님비 도나라 가르승고여서나 셈 세데다 셈비 춘이 세데 니디로 랑신주가 똥바 스제 셈다 셈비 춘이 랑신주가 똥바데 공바라 때네 셈디 저 탐자다 대롱인 받다 연구야 해. 셈이 다 나라도 녀모베 지바다 시제 지바서도 참아 셈라 다 쇼받는다. 그 대롱도 뭐 파 카가샤야 되게 싫어. 단년보다 가려서는 셈기 춘유 공배. 셈기 동이 세대. 셈기 동이 삼 공발라 때네 voulu écouter l'enseignement envoyé par Christian qui a lieu à 19h. Attendez, quelqu'un il parle là. Qui parle? Qui parle? Ne parlez pas, s'il vous plaît. Merci. Okay. Let's again. Let's Let's Let me check. Okay. So, attention, coupez. Can you cut out your mic, please? I don't know who is that. So many people, so I cannot really see, but please respect the silence, otherwise it will be complex. Okay. So anyway, so here, in this last turn of Wheel of Dharma, the Buddha explains some very, very important aspect, which is called in this sutra called Dewa Shenpe Ningpo Do. So it's like the Tathagatarva Sutra. Okay, so in this sutra, the Buddha exposed that all phenomena are empty of being truly established. Okay, exactly in the same way, like he teach in the Madhyamika, the second turn of Wheel of Dharma. That's very important. Okay, and most importantly, he explained that the nature of the mind is also empty of being truly established. So in this way, what is exposed here, it's this nature of the Buddha is actually the emptiness. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Hey, please don't speak. I don't know who's speaking, but stop. Okay, so this emptiness of the mind allow, let's say, us to understand that all afflictive emotion, all whatever obstructs the mind, whatever afflictive emotion, veil, poison of the mind,
are not actually inside the mind. They are something which is Adventist, something which is like recovering the mind, because the mind itself is empty. And if we meditate on the nature of the mind, you can say chuni, you can say the emptiness of the mind, slowly we can eliminate completely all this affliction. So this is very, very important aspect to understand. We shall have many things to say about it, but we can kind of resume in this aspect. And this is what's exposed during the third wheel of the Dharma from the Buddha. Entonces, el tercer giro de la rueda del Dharma, hemos dicho que son enseñanzas en las que queda establecida la escuela solamente. Pero en ese tercer giro de la rueda del Dharma, el Buda da una explicación importantísima. Es lo que se llama el Sutra del Tathagata o la naturaleza búdica. Entonces ahí, en ese sutra, el Buda enseña que todos los fenómenos están vacíos de existencia verdadera. Exactamente igual que en el segundo giro de la rueda del Dharma. Pero a lo que se refiere, en este caso, es a la naturaleza de la mente. Es la naturaleza de la mente la que está vacía de existencia verdadera. Y esto es importantísimo, porque el hecho de que la naturaleza de la mente esté vacía de existencia verdadera es lo que nos permite trabajar con las mentes negativas, nos permite trabajar con todas las aflicciones, con todos los oscurecimientos. Y como todo esto no son parte de la naturaleza de la mente, porque la naturaleza está vacía de existir inherentemente, esto es lo que nos permite purificar la mente, lo que nos permite la eliminación de las aflicciones. Entonces, al hablar de la naturaleza de la mente como que es la naturaleza de la mente la que está vacía de existencia inherente, al hablar de la vacuidad de existencia inherente, de la vacuidad de existencia verdadera, de la naturaleza de la mente, es la base sobre la cual podemos eliminar las aflicciones, los oscurecimientos, etc. Porque todo eso son lo que se llaman fenómenos adventicios, son fenómenos casuales, pero que no forman parte de la naturaleza de la mente. Y esto se enseña en el tercer giro de la rueda del Dharma, en ese sutra, que se llama el Sutra del Tathagata. Oh, yeah. 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 This one. This one. Oh, that's how one. That's okay. That's how one did. You know, that's okay. Dunda jema de DJ sena yabudu kansna Christian wa kono France ge gyu buina na ge gyu indication. Ane kasa de Rafa ko Spain kelwa. Ane mitsang 주사 뉴스 니 저기 레베 나서 직 근데 상기도게. 제가 이나 쿠인께 냠불레 봐 이나 카부도 와. 네네네네. 이나야 나서게 된다 제마 콘솔라 답시 요리 나서 좀만선와. 이나 그시라 그는 송송와. 아니 기규 송이 계자 냠도 계자 시주 그래. 그래. 대초는 하고 싶어. 데디 나서 주수 직 세나냐서 주수 니진나 건데도. Okay, so we organize that. So we're terribly sorry about today, because we don't really, maybe you better than me, everyone. So I don't master very well Zoom. So when I say, it's not Geshe-la, it's me and Silva. I really don't know master Zoom, but many people say that we can do simultaneously 3 languages. So French, English, and Spanish. So Christian Charrier, a very, very, very great translator, he proposed, and I think he accepted, to be the translator for the French group. So this way I will be translating the English, and I will be translating the Spanish. So we can do next week, 2 hours on French, Spanish, and English. So we were very terribly sorry about today. And it was not, perfect, and we're really, really sorry, and it's just the first time, and we try to do our best. So anyway, deeply sorry, and next time we can do 2 hours in French, English, and Spanish. Entonces, Silván se está
disculpando de todo corazón porque hoy ha sido el primer día y la verdad es que él entiende un poco de Zoom, pero tampoco es que tenga una maestría sobre el medio completa. Entonces, pues bueno, hemos tenido este obstáculo que no se ha podido hacer una traducción simultánea, pero conforme han surgido los obstáculos, pues ya hay gente que en el chat ha informado que hay una manera de tener unas enseñanzas con traducción o sea, en 3 idiomas. Podemos tener la enseñanza con traducción al inglés, al castellano y al francés al mismo tiempo. Parece ser que hay una persona que se ha ofrecido a hacer la traducción al francés, que también está muy formado para hacerlo. Entonces, quizás el próximo día tengamos, en vez de 1 hora, tendríamos 2 horas de enseñanzas con Geshe Yampel y las traducciones al inglés, al francés y al castellano van a ser simultáneas. Pero Silván insiste en que lo sentimos muchísimo, que ha hecho todo lo que ha podido y lo ha intentado, pero así es como ha salido. Es el primer día y we apologize everything. Oh yeah. Okay. We are extremely grateful for your works, just trying to set up all these things. It's really, really precious what you are doing. Thank you. Thank you. Thank you, Thank everyone. you. Voilà. Thank you. Okay. Oh yeah. Thank you. Thank Tana you. sunowa chik sena gisila na sunowa chik dana. Ya. Muchas gracias. Lo habéis Kari entendido. rawa korwe shingansu penatawa malin juwane chenresu mo tenzi kyaqo shabe sidi bado tenjuro che. Onya. Oh yeah. Hola. Okay, thank you very much. Bye Okay, bye. thank you. Next Thursday. Next Thursday. Next time, same hour. Thursday, same hour, 2 hours from Okay. 7 to 9. 7 Okay. to 9. Okay. 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 Okay, Bye. gracias todos. Gracias. Thank you. Next. Thank you so Thank much. you. Thank Ciao. you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Gisela. Thank you, Sylvain. Thank And everybody. you. Thank you. Thank you. Thank you. Merci.